नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, जहां वो शांतिपूर्ण माहौल में अपने परिवार के साथ रह सके। त्रिनेत्र अपार्टमेंट आपके इसी सपने को साकार करता है। आसनसोल के आड़ाडंगाल में ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट बन रहा है आपके सपनों का आशियाना त्रिनेत्र अपार्टमेंट। इस G+3 अपार्टमेंट में आपको मिलेगी हर वो सुविधा जिसकी आपने कल्पना की थी, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। त्रिनेत्र अपार्टमेंट में आपको मिलेगा अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक्स फॉर 24 आवर्स वाटर सप्लाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पार्किंग की सुविधा, अप्रूव्ड क्वालिटी लिफ्ट, इंटीरियर वॉल्स विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1 कोट प्राइमर फिनिश्ड एंड एक्सटीरियर वॉल्स with waterproof and fungal resistant paints, open area ventilated flat। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, नियर ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9832977802, 9832125354 and 9332582862। बुकिंग ओपन। आसनसोल के कुल्टी विधानसभा अंतर्गत बेनाग्राम के निवासी केवल लक्ष्मी पूजा के दिन ही अपने घर आते हैं। लगभग 23 से 24 साल पहले यहाँ के निवासियों ने ये गांव छोड़ दिया था। तब यहाँ बिजली, पानी, सड़क नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये गांव छोड़ दिया। इस गांव के निवासियों का ये भी कहना है कि गांव में भूतों का डर था, इसलिए डर के मारे उन्होंने ये गांव छोड़ दिया। आज गांव की कुल देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने वो लोग आए हैं, लेकिन गांव छोड़ने के बाद गांव में इनके घर जर्जर हालत में हैं। इस गांव के निवासी अन्यत्र घरों में रह रहे हैं, लेकिन अब इस गांव में एक पक्की सड़क है। गांव में लोगों के घर टूटी फूटी अवस्था में हैं, लेकिन इस गांव में कोई नहीं रहता। केवल लक्ष्मी पूजा के दिन यहाँ के निवासी अपने परिवार के साथ आते हैं। লক্ষ্মী পুজো আজকের দিনে আপনারা তো এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন, আজকের দিনে সবাই আসেন, কি কি থাকে অনুষ্ঠান? অনুষ্ঠান বলতে এরকম কিছু না, আমরা নিষ্ঠা সহকারে মা লক্ষ্মীর পুজো করি।
আপনারা কত বছর আগে এখানে থেকে চলে গেছেন মোটামুটি? মোটামুটি আমার এখান থেকে যাওয়া হলো মোটামুটি আপনার কিছু হলো প্রায় ওই 25 বছর। তো আজকের দিনে সবাই আসে, আজকের দিনে সবাই আসে, আর আজকের দিনেই থাকে এখানে? আজকের দিনে এখানে থাকবে মানে মেয়ে ছেলেরা সব রাত্রিবেলায় পুজোর পর প্রসাদ খাওয়ার পর বাড়ি চলে যায়, আর আমরা ছেলেগুলো কিছু থাকি 10-12 জন মিলে এখানে। তো এই যে আপনারা এখান থেকে যে আপনার চলে যাওয়ার কারণটা? চলে যাওয়ার কারণ একটাই বললাম যে কি বিদ্যুৎ নেই, জলের সুবিধা নেই, রাস্তা ছিল না, ইদানিং হয়েছে 5-6 বছর। আবার তো দেখা যাচ্ছে ঘরগুলো আপনাদের যে সব যে ঘর রয়েছে সেগুলো ভগ্ন অবস্থায়, তো আপনারা কি এগুলো আসছেন মাঝে মধ্যে দেখাশোনা করতে? দেখাশোনা করতে প্রতিদিনই এরকম আসা হয়, বেনাতে প্রতিদিনই আসা হয়, অনেকেই আসেন প্রতিদিনই। ওই একবার দুবার করে ঘুরতে হয়তো সাইকেল নিয়ে গেল কি গাড়ি নিয়ে গেল কি 4 চাকায় গেল, হয়তো একবার দেখে গেল, এইটাই। কিন্তু মানে আপনাদের আজকের দিনে সবাই আজকের দিনে সবাই আসে, লক্ষ্মী পুজোর দিন সবাই আসে। কি নাম আপনার? আমার নাম সঞ্জীব মাঝি। তো এই রাস্তায় লাইট বা আরো কিছু ব্যবস্থা কিছু আছে? কিছু নেই, অনেক লোক আসে না ডোরে, লাইট ফাইট জঙ্গল, তারপরে এমার্জেন্সি কাজ ছাড়া এই রাস্তায় কেউ আসা যাওয়া করে না। তো এই যে বাড়ি ঘরগুলো রয়েছে ভেঙে পড়ে গেছে, এখানে লোকজন থাকে না? না আগে থাকতো, এখন নেই। কেন থাকে না, কি শুনেছো? অনেক জনা বলেছে ভূতে এসে তারপরে চড়তি। তো এই পুজোর দিনে খালি লোক আসে নাকি? হ্যাঁ, পুজোর দিনের লোক আসে, তারপরে সকালে আসে, রাতে চলে যায়। যারা আগে থাকতো, যাদের ওই মানে মন্দিরে পুজো করে পোষা করতো, তারা আসে দিনে পুজো পোষা করে, রাতে চলে যায়। তো এই যে আসা যাওয়া তোমরা করো, তো তোমাদের ভয় লাগে না রাতে লাইট থাকে না? ভয় লাগে, আমরা রাতে এমার্জেন্সি যদি কাজ থাকে তবে এই রাস্তায় আসছে, রাতে না ছাড়া আসে না। আর সারা বছর এখানে কোনো লোক দেখা যায় না? খুব কম দেখা যায়, দিনের বেলায় খুব কম দেখা যায়, রাতে মানে এমার্জেন্সি ছাড়া আসে না। কি নাম তোমার? রাহুল মন্ডল। এখানে এত বাড়ি রয়েছে, কর্পোরেশন এলাকা, কোনো লোক নেই। লোক তো অনেক আগে থেকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কি কারণ? কারণ তো কিছু ছিল অনেক আগের কথা, আজকের কথা নেই। মানে কি শুনেছেন, কারণ কি শুনেছেন? অনেক অরকম কথা করলো, কিছু লোক বললো চোরচুহারির ব্যাপার, এখানে মেয়েরা থাকতে পারে না, আর কিছু জন বললো ভূত প্রেতের ব্যাপার, এরকম ছিল। এই এত বড় গ্রামটায় শুধু লক্ষ্মী পুজোতেই লোক দেখা যায় নাকি? হ্যাঁ, বাস পুজোর সময় এলো, পুজো করে আবার যাচ্ছে। যে মানে যারা ধরুন কি এখানকার বাসিন্দা ছিলেন, যারা মন্দির করেছেন, তাদের তো পুজো করতে আসতেই হবে। বাস পুজোর সময় সকালবেলা দেখা যাচ্ছে, রাতে দেখা যাবে না। তো এখানে আলো আছে, রাস্তায় আলো লাইট বা যাতায়াতের কিছু অসুবিধা? নাই, কিছু নাই। তো এই যাতায়াতে কোনো ভয় ডর লাগে না? ভয় ডর তো লাগে, রাত্রেবেলা মানে মানুষ এদিকে আসা যাওয়া করে না। আর কিছু কিছু যারা যারা মানে ধরুন কি এমার্জেন্সি আছে তারা করে। আর আপনার নাম? আমার নাম দিলীপ রবি দাস, স্কুল টিচার বসিন্দা। কি আপনাদের সমস্ত ফ্যামিলি আসবে, আমার বাচ্চা আসবে, আমার বউ আসবে, সবাই পুজো দেবে, সবাই 5টা থেকে পুজো আছে, হয়তো তারা 4টে 4:30-র মধ্যে চলে আসবে, যেহেতু দিনের বেলা লক্ষ্মী পুজো এখানে মন্দিরে হয় না, আমাদের আসবে, সবাই আসবে না কেন, মায়ের পুজো করবে তো। এখান থেকে আপনারা যে চলে গেছেন কারণটা কি? এটার জন্য বললাম তো, বারবার আমাকে একই কথা বলতে হচ্ছে, আমাদের যেটা একটা পরিবেশ, একটা মানুষ থাকার জন্য যেটা দরকার, আপনি যেমন আপনার বাড়িতে পেয়ে যাচ্ছেন ফ্যাসিলিটি, জল পেয়ে যাচ্ছেন, ট্যাঙ্কে জল চালিয়ে দিলেন, জল চলে এলো, জল পায়খানা বাথরুম পেয়ে গেলেন, আপনি সব পেয়ে গেলেন, রাস্তা পেয়ে গেলেন, লাইট পেয়ে গেলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আমার কিছু নেই, আমরা থাকবো কী করে? একটা মানুষ থাকতে গেলে তো দরকার আছে। এটা মাঝে একটা হয়েছিল ভূতের গ্রাম, এটা ভূতের এটা যারা ছড়িয়েছে, হয়তো কিছু আছে তাদের মনে হয়েছিল ভূত আছে, তারা ছড়িয়েছে, আমরা কিন্তু এখনও দেখিনি। আমরা এখনও রাত 2টো পর্যন্ত দরকার হলে ফ্যামিলি নিয়ে এদিক দিয়ে, আমরা যখনই চিত্তরঞ্জন বা আসানসোল যাই, আমরা আমাদের গ্রাম হয়ে পার হয়ে যাই। আমাদের বউরা বলে, আরে ভয় লাগছে, আরে এটা তো আমাদের বাড়ি, আজ না হোক কাল বাড়ি করতে তো হবে, আপনি যাবেন কোথায়? আপনারা কি ভূতের আতঙ্কে এখান থেকে? ভূতের আতঙ্কে অবশ্যই, ভূতের সবাই যখন ছড়িয়েছে, সবাই ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আপনি একা থাকতে পারবেন না, একা থাকতে গেলে কিছু উপায় নেই, ফ্যামিলি বাঁচাতে গেলে যখন আতঙ্ক একটা ছড়িয়েছে, এই আতঙ্কের জন্য আমাদেরকেও পাল্টাতে হয়েছে। আর এই ভূত বলে ভূত, আমরা কিন্তু আপনিও আসতে পারেন, রাত 12টায় এসে বসবেন, ভূত হয়তো দেখতে আপনি হয়তো বলবেন যে না আমি ভূত দেখেছি, কিন্তু আমরা দেখিনি আজ পর্যন্ত। আমি যেদিন আসবো আপনাকে ফোন করবো, দেখুন আসুন, বসুন। দিন সবাই আসে? অবশ্যই, সবাই শুধু আসে না, সবার ফ্যামিলি আসে, মা বাবা দাদু ছেলে বাচ্চা সবাই আসে, এসে আবার তারা ফুল এনজয় করে। তার জন্য আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছি, এগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় না। আমার নাম বদন মণ্ডল। যত পুজো 8:30 9টা পর্যন্ত যাতায়াত করা হয় রাত্রে, তো আলো না, আলো তো নেই। আলো নেই। তো এই লক্ষ্মী মন্দির আছে, ঠিক লক্ষ্মী পুজোর দিনে খালি এখানে লোকজন দেখা যায়, বাকি দিন দেখা যায় না।
কেন কেন অনেকদিন আগেই উঠে গেছে এখানটায় ভূত আর এই সব বলে তার কোনো যোগাযোগটা নেই বলে উঠেছে, ভূত থেকে এসে বাদ করে দিয়েছে কাউকে কিন্তু এই রাস্তায় তখন এই লাইন ছিল না, লাইট নেই, এই পরিস্থিতিতে মানুষ চলছে। এই যে আপনারা যাতায়াত করেন তো 1 কিলোমিটার মানে কর্পোরেশন এরিয়ায় একটা এত বড় গ্রাম যেখানে কোনো লোক নেই, কোনো লোক নেই। স্ট্রিট লাইট দেওয়ার ব্যাপার দেখছি লাইনটাই তো घोसिक 3 नंबर सालकुड़िया पाड़ा इलाके में आज सुबह एक विशालकाय अजगर के देखे जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अजगर ने एक मुर्गी को दबोच लिया था। जब इलाके के लोगों की नज़र इस पर पड़ी तो वहां पर हंगामा पसर गया। स्थानीय युवाओं की मदद से अजगर को पकड़ा जा सका। उसे एक ड्रम में बंद करके रख दिया गया। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। একটা মুরগি ধরেছিল, মুরগিটা আওয়াজ করেছে, তারপরে যাই দেখছি তো এই সাপটা দেখা হয়েছে। কি সাপ আছে এটা? অজগর সবাই তো বলছে, আমরা তো এখন বলতে পারছি না, অজগরই বলছি। তারপরে ধরা হলো, ধরে বাদ ওই ড্রামটা রাখা হলো। আপনার নাম? ভৈরব বাউরি। আমি বিশ্বাস বাড়ি ঘুষিক 3 নম্বর শালগুড়া পাড়া থেকে বলছি। এখানে একটা অজগর সাপ এখানকার লোকাল ছেলেরা ধরেছে। সেই অজগর সাপটাতে একটা মুরগিও ধরেছে, রেখেছে, মুরগিটা মরে গেছে কিন্তু একটা ড্রামের মধ্যে পুড়ে রেখেছে। এখানে পুরো মেলার মতো লোক জমে গেছে। ফরেস্ট বিভাগে খবর দেওয়া হয়েছে, ফরেস্ট বিভাগ থেকে এখনো পর্যন্ত কেউ আসেনি। এলে পরে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। ভিড় বাড়ছে, এর জন্য প্রশাসনিক একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए 4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अम्बा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233।
आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में समय कम और काम ज्यादा है। हर छोटे से छोटे काम के लिए भी इंसान को अक्सर दर दर भटकना पड़ता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा ठिकाना मिल जाए जहां लगभग आपकी हर जरूरत का काम मिनटों में पूरा हो जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया है आपकी कई समस्याओं का चुटकी में समाधान। इन वन स्टॉप सॉल्यूशन वी प्रिंट ऑन एवरीथिंग, स्पेशली कस्टमाइज्ड टी-शर्ट, कॉफी मग, की रिंग्स, मोमेंटो, फोटो फ्रेम्स, एल्बम एक्सेट्रा। तो फिर आज ही चले आइए समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड, ऑपोजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7001367426। वन स्टॉप सॉल्यूशन। आसनसोल नगर निगम में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आसनसोल शहर को किस तरह से साफ सुथरा रखा जाए इस पर चर्चा हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए आसनसोल नगर निगम के सैनिटरी विभाग के MMIC मानस दास ने कहा कि आज आसनसोल नगर निगम में शहर की साफ सफाई को लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों के सैनिटरी विभाग के इंस्पेक्टर तथा सैनिटरी दफ्तर के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ पर सूडा के अधिकारी भी थे। मानस दास ने कहा कि आज की बैठक का मकसद आसनसोल नगर निगम क्षेत्र को किस तरह से और साफ सुथरा रखा जाए इस पर विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तैयार करना था। आज ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंटे मीटिंग छिलो आसनसोल के आरो परिष्कार करार जन्य एवं विभिन्न आसनसोलेर 106टा वार्डेर जे समस्त बड़ो থেকে इंस्पेक्टर নিয়ে ডলিবাবুর নেতৃত্বে এবং শ্যামবাবু ছিলেন আমাদের শ্যামবাবু, আবু জাফর এরা উপস্থিত ছিল। এদের উপস্থিতিতে আগামী দিন আরও কী করে আসানসোল শহরটাকে পরিষ্কার করা যায় তার প্রক্রিয়া আমরা আলোচনা করেছি, যাতে আরও আসানসোলকে আরও সুন্দর এবং ভালো করা যায়, পরিষ্কার করা যায়। এটাই মূল কথা, মূল বিষয়। ডেপুটি ডিরেক্টর সুডার ডলিবাবু এসেছিলেন। মেন আসানসোল পরিষ্কার করা, আসানসোলের জঞ্জাল, বিভিন্ন ডাম্পিং জোন, বিভিন্ন অঞ্চলের ক্লিয়ার আরও সুস্থভাবে আরও ভালোভাবে যাতে হয় সেটাকে করা। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर
और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।